Hi guys, welcome to my new vlog. फिर हम भुवनेश्वर ब्लॉगटा आमे ए जाऊँ बग पार्क को तो ड्यूटी सरला आम सब बाहर मो सहित अच्छा आमर भाई दादा ये हूँ मुनु आम राकेश भाई तो आम 3 जन बाहरी बग पार्क को तो चलते देखा से सबुथर परी एथर फगुण छुईबाकु तते पकेइछि राण तू मते भल पाऊ बोली कहि जा एथर फगुणे तो गाइस आमे मार्केट क्रॉस करलु मार्केट क्रॉस करला परे आमे से बग पार्क रो रास्ता पहुँची माने अल्प बाट अच्छी बग पार्क पहुँचा तो आम पहुँचीनु जस्ट माने आगे ही बाट अच्छी तो आम जाऊँ चली चली ही जाऊँ भी भल लगुन भी बाहर की आसिलु तो भाई कहले राकेश भाई कहले कि नाई हाँ जीवा चल वही कहले मु कहली कि जे नाई आज भल लगुनि केबे आउ जीवा हेले राकेश भाई कहले ना एबे जा तो मुझे कहले हो टिके रो फ्रेश भी कहले फ्रेश भी होबाकू देलेनी राकेश भाई कहले कि नाई जेमिति अच्छ सेमिति बाहर चलो आम वीडियो करिया कही कहले तो सेटा आम बाहरी छु हेले राकेश भाई तांकर फोन रे लागि छंती आहो याडे किसी ध्यान नहीं कौन होउची कौन नहीं किसी ध्यान नहीं सो गाइस हमें फाइनली पहुंची गलु बग पार्क तो आम एंट्री करूँ भितर को तो चलते देखा से पार्क केमिति अच्छी केमिति नहीं तो आम एंट्री कलु पूरा पार्कटा देखेबी केमिति अच्छी एथर फगुणे बजेबी बाजा घरुटे तुमते भल पाई जा बग पार्क तो आम आसीचु आम 3 जन आसीचु तो आसतु आपण मैंने भी आसतु पार्क को आ पार्क बहुत सुंदर अच्छे आपण भी आसतु आई पार्क विजिट करूँ माने आम गोटे केवल गोटे जगार अच्छु आपटे भी अच्छी पार्क जाक आम से व्यू देखिए ओके गाइस लेट्स गो प्रेम सब तोर दयारू फगुणे बजेबी बाजा घरुटे तुमते भल पाई जा आम पार्क भर को आइलु गोटे पार्क देखली जोटा से भी गोटे माने बहुत सुंदर अच्छी से जगहटा तो अबे आम गोटे ये पार्क गोटे एमती जगह अच्छे जोटा को समस्ते कहते मिनी पहाड़ कही छोट पहाड़ आम से जा से ऊपर को जा देखिए से केमी फाइनाली आम पहुँची गलु से छोट पहाड़ आसतु से ऊपर को जा देखा केमी देखा आस
ଉପରକୁ ଆସିଲୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଟେ ତ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ଅଛୁ ତ ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ସେପଟେ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଆମେ ସେପଟୁ ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁ ତ ଆମକୁ ସେପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିଥାଏ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଆମେ ସେପଟେ ଆସିଲୁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ପାର୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆଜି କେତେ କ'ଣ ବିଷୟ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆମେ ପଚାରିଲୁ କାହାକୁ ତ ଆମକୁ କାହିଁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ପାର୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଅଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ସୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଆସିଲୁ ସେଇ ପଛରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆମେ ସେଇ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଆସିଲୁ ତ ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ବିଷୟ ଅଛି तुम सुख संपत्ति रखी बिताते साइती तुम सुख संपत्ति रखी बिताते साइती प्रेम तो नुआ लागुची तू खाली मोरा विधाता गढ़ी देछि तू खाली मोर सो गाइस ଏବେ ଆମେ ମାନେ ୱାଟର ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଆଇଲୁ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ୱାଟର ସ୍ପଟ୍ଟା ଅଛି ତ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ତ ଏଇ ସେଇ ଜାଗାଟା ରାକେଶ ଭାଇ କଥା ଶୁଣିବନି ତାକୁ ତ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆସିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବଗ ପାର୍କ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍